Gigutom si Dudong Janjan, nangita og kananan. Aron mahuwasan ang naghilab niyang tiyan. Ni order og paklay, tawgi og barbecue nga day. Pagkahumanog ka o nangingiki sa iyang ngipon. Pagpaningil sa tindera, ni kalit lang og drama-drama. Pahilak-hilak sa lamisa, bisan di madag artista, kay gikawat iyang pitaka. Baka kun ka, liar, evil ka. Baka kun ka, liar,